بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 18 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Tracez CH la courbe représentative de la fonction h telle que h de x est égal à 1 sur x moins 2 moins 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette courbe. Allez-y, je vous attends. Passons maintenant à la correction. Réponse. Pour tracer cette fonction, bien la courbe représentative de cette fonction, je vais utiliser la fonction de référence. Les f de x est égal à 1 sur x. Puis je vais subir à cette courbe une translation t du vecteur v de coordonnées à l'abscisse ديالو هو 2 والأردوني ديالو هو moins 1. هادشي راه ما قلتوش من عندي ولكن هو الدرس اللي قمنا به. إلا عندك باغ اكزومبل أنا غادي نفكرك في الدرس. Il عندك مثلا une fonction h de x qui est égale à a sur x moins bêta plus alpha et f de x est égal à a sur x, c'est-à-dire à a. La courbe représentative de la fonction f, alors il y a l'image de la fonction h, il y a l'image de cette fonction par la translation tu de ch. Cf est égal à tu de ch, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction f, h وهنا f. La courbe représentative de la fonction h n'est que l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation t du vecteur u. Ou les coordonnées ديال le vecteur u هما bêta alpha. bêta هو هذا النومبر اللي عندك هنا والفا هو لو نومبر اللي عندك هنا. ديما تيكون لابسيس ديال اللي هو بيتا تيكون مع اكس، تيكون حدا اكس، والاردوني تيكون بوحدو الفا. سي غنطبقوا هاد لا بروبريتي هنا. عندك راه هادشي راه ديمونطريناه في لو كور، تنعاود ناكد هاد المساله اللي بغى يشوف الديمونستراسيون راه كاينه في لو كور. Donc je vais écrire ici soit la fonction f qui est définie de R vers R qui est à tout x, on associe son image qui est 1 sur x. La courbe CH est l'image de CF par la translation T par la translation T du vecteur U ou par la translation TU telle que les coordonnées du vecteur U sont 2 moins 1. Voilà. إذا دروكا نقدروا نتخيلوا كي غتكون لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اش. اجي هنا شوف معايا هاد لا كورب. غادي نطراسي اما لوفي لي دو زاكس. قلنا بالنسبه لا فونكسيون اف sa représentation graphique c'est une hyperbole de cette façon qui a deux branches. La première branche appartient au premier quadrant, le premier quadrant. La deuxième branche appartient au troisième quadrant. Ou le centre de symétrie de cette courbe, ou bien de cette hyperbole. Puisque la fonction f de x est égale à 1 sur x, elle est impaire. Ça y est, on est d'accord.
Donc le vecteur de translation, ou le vecteur U de coordonnées de moins 1. Par exemple, on a 1, 2, on a moins 1, donc on a le point que j'appelle A. Le point A, le centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction H. Le point A de coordonnées 2, moins 1, ou le centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction H. Le vecteur de translation ديالنا هو هذا le vecteur U. فهمنا؟ إذا هاد لا كورب اللي عندنا هنا بترونسلاتا لهنا، وهاد لا كورب اللي عندنا حتى هي بترونسلاتا en suivant ce vecteur. بلا نشوفوا les deux asymptotes ديال la courbe représentative de la fonction H. كاين l'asymptote الأولى هي اللي هي de la droite qui passe par A et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. أنا غادي نرسمها بهذا اللون. كاين هاد la droite. نسميوها دلتا. L'équation ديالها هي x est égal à 2. وكاينه هاد la droite اللي حتى هي asymptotique à la courbe. تتلامسها. L'équation ديالتا إذا سميناها d عندها l'équation هو y est égal à moins 1 حيت هنا كاين moins 1. إذا لا كورب ديالنا بتكون دايره بحال هاد الشكل. هاكا غتكون لا كورب ديالنا. La courbe de notre fonction f, elle est asymptotique à la droite d et à la droite delta. شتيها ما تتمشيش حتى تدخل تبقى تتلامسها تبقى غادي تقرب لها بزاف حتى تقول بحال بتوصلها. حتى هنا نفس الشيء، وهنا سي لا ميم شوز، وهنا سي لا ميم شوز. فويي إذا تلاحظ هاد لا برونش il a été translaté en suivant ce vecteur U ou مشات لهنا، وهاد la branche il a été translaté en suivant ce vecteur U ou هنا. Vous voyez؟ donc غادي نشوفوا هاد la figure correctement في GeoGebra. غتكون بحال هكا ولكن هي مضبوطة. Tout d'abord, je vais saisir ma fonction f de x qui est égale à 1 sur ma fonction f telle que f de x est égale à 1 sur x. غادي ندير سميتو الفوق غادي يكون 1 والتحت x كيف العادة. فوالا اونتري هاي بات تراساوها بهذا اللون الكري. بندير هنا لو فيكتور دو ترانسلاسيون اش قلنا لي كوردوني ديالو هما 2 موان 1 كاين 2 فيرغول وكاين موان 1 موان 1. je fais entrer نحيد هاد لا فونتر باقي تنتسنى راه ضغطت على كخوا باش تحيد. فوالا دونك ها هي لا فونكسيون ديالي. لو فيكتور دو ترانسلاسيون ديالي هو هذا. انا غادي نستعمل لو فيكتور دو ترانسلاسيون. كيف قلنا هاد لو بوين ا هذا هو لو سونتر دو سيميتري ديال لوطر هيبربول. بون si vous voulez je peux tracer les deux axes. يمكن لي نبدا بلي deux axes هما الاولين qui représentent les asymptotes à la courbe. كاين هاد l'axe وكاين هاد l'axe. شتيهم هادوما les deux axes qui représentent les asymptotes à la courbe CF. بون ندخل دركا للترانسلاسيون غادي نترانسلاتي هاد لا كورب. فوالا غادي ندير لو فيكتور دو ترانسلاسيون ها هو. شتو معطانيش بلاتي شوف بلاتي نعاود. فوالا غادي نعاود تاني العملية ها هي ترانسلاسيون. غادي ندير نختار هاد فوالا لا كورب ديالي و لو فيكتور دو ترانسلاسيون. اوكي
Le vecteur translation هو هذا تعطلت. فوالا هي تراسات. غادي نرسم هذيك لا كورب بالاحمر. فوالا لا كورب ديالي اللي بغيت هي هذه اللي مرسومه بالاحمر. مي دو زاكس نعاود نشوف لاكس الثاني راه تمحى ليا. La droite qui passe par ce point et qui est parallèle à ce point. Voici mes deux asymptotes. La première, d'équation x est égal à 2. La deuxième, dit d'équation y est égale à moins 1. وتلاحظ بأن la courbe اللي عندنا elle est asymptotique à ces deux droites. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.